Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw. Karong March 14 na 2026 magbibigay po tayo ng angle guide sweet race no. Ngayon nagaanta mo angle guide sweet race guys no. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan. Paki-like, paki-share, pag-comment lang po sa comment section guys. Okay, Saturday karon no. Huwag kalimutan po ang mag-like, mag-share at mag-comment. Okay, kinsa tong wala pa kadaog sa atong numbers kay comment lang po. Comment lang po kinsa tong wala kadaog kay tagaan ta mo banatan. Comment lang po at saka mag-like po kayo ha. Paki-share, pag-comment lang po. Pag-like na mo guys. Palib lang kog like. Ayan na mo pagkuhan guys no kay pila ra in taon pagpindot sa like. Pag-like na mo kay para makahatag na ko og numbers no. Makahatag na to og padaog karong adlaw, karong Saturday, karong March 14, 2026. Magbigay po tayo ng angle guide sweet race. March 14, 2026. Amiga, sundari lang no? Phone lang na diyo. Okay. Dito tayo sa guide. Mayroon tayong 7, 1, last 2. Yan po. 7, 1, last 2. 7, 0, 1, 7, 1, last 2. Okay, comment lang po sa gusto sumabay po guys. Karong March 14, 2026 na. Pwede kayo mag-double lang 117 at saka 177 no. Nindot ang double ani guys. Kung mag-double mo sa guide, pwede siya mag 117, di ba? Pwede siya mag 117 kung gusto niyo mag-double sa ating guide, no? Pwede rin po siya mag-double ng 177, no? Pwede siya mag 177. Comment lang po. Okay, kung mag-double po kayo, yan po. Nindot kayo ng double, guys. Then, next na to ay mayroon tayong trace. Badak. Badak apal. And then, number 6. 36 last 2. Okay, comment lang po guys. Pakishare po rin itong video ha. Okay, i-combination natin siya guys. Mayroon tayong 1, 7, 3. Take note, target and rumble. All draw. Saturday. All draw Saturday. All draw na to karong Saturday and 173. Okay. The next 176. 176.
Then next na to ay mayroon tayong 361. 361. 361. Okay, nakuha ninyo ang 361 guys. Comment lang po kung nakuha ninyo ha. Then next, mayroon tayong 367. 367. Unsay banatan nato, sweetie sir. Taga-imig isa ka number 3 pare sa 480 084. Okay, ha, paki-like, paki-share lang po guys. Bigyan ko kayo ng isang numbers. Isang combination. Okay, i-share ninyo ning atong upload ha kay ga-video ra ko guys, no? Okay, all right. Ito lang po yung aking i-challenge ngayong araw po ito. 316. 316 po ang aking pabanatan. Kung gusto niyo sumabay po sa 316, okay, banate, target rumble, bag dukanan, Saturday. Okay, Saturday karon guys. Yan po. Tatak to Shorty Sir. Good morning. Happy Saturday po. And maayong buntag kaninyong kanan. Good luck po sa lahat. And good morning. Good morning. Good morning. Ito lang po ako nagtatapos sa aking video guys. Good morning. Good luck.